बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, नवाज शरीफ और इमरान खान की हिमायत करने वाली आलमी क़ुव्वतें पहले धीमे धीमे और फूंक फूंक कर कदम रख रही थीं और चाहती थीं कि उनका बंदा अगले 5-10 सालों के लिए पाकिस्तान में बरसरे इक़्तिदार आ जाए, ताकि जो आलमी स्ट्रेटजिक सूरत हाल है उनमें पाकिस्तान जैसा अहम मुल्क उनके साथ खड़ा हो। लेकिन इसराइल हमास जंग शुरू हो जाने की वजह से एक तरफ अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और भारत की जान पर बनी हुई है, तो दूसरी तरफ तुर्की, ईरान, इराक, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, अफ़गानिस्तान, चीन और रूस के लिए भी नाउ और नेवर, अब या कभी नहीं वाला मामला बन चुका है। इसलिए ज़राए का ये कहना है कि अगले चंद रोज़ के अंदर चीन में बेल्ट एंड रोड के हवाले से जो बड़ी आलमी सरबराह कॉन्फ्रेंस हो रही है, इस दौरान रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और चीनी सदर शी जिनपिंग की एक तफसीली वन ऑन वन मुलाकात हो रही है, जिसमें नए आलमी स्ट्रेटजिक ब्लॉक के हवाले से एक फैसला कुन एजेंडा तैयार किया जाएगा और पाकिस्तान का मामला भी इस एजेंडे में सरे फहरिस्त होगा। दूसरी तरफ इसराइल हमास जंग शुरू होने के बाद भारत ने वाज़े तौर पर इसराइल की जो साइड ले ली है और एलानिया उसकी हिमायत की जा रही है, भारत की हुकूमत की तरफ से भी और उनके सोशल मीडिया की तरफ से भी बहुत ज़ोरदार ट्रेंड्स चलाए जा रहे हैं। उसकी वजह से तुर्की, ईरान, इराक, सऊदी अरब, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात और रूस में सख्त गम गुस्सा पाया जा रहा है। नाज़रीन, ये तमाम ममालिक पिछले कई अशरों से भारत के इत्तेहादी थे, भारत के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे इन लोगों के। खित्ते के जो मुस्लिम ममालिक हैं वो भारत का ये जो मुनाफिकाना और खुब से बातन बाहर आया है उस पर बहुत नाला हैं। इसलिए अगर पाकिस्तान इस मौका पर डट कर मशरिक़ वुस्ता के इस नाजुक सूरत हाल में अपने मुस्लिम ममालिक के साथ खड़ा हो जाता है और साथ ही जो अपना हमसाया मुल्क चीन और फिर आगे रूस और ईरान और दूसरे तुर्की हैं उनके साथ खड़ा हो जाता है, तो फिर आने वाले बरसों के दौरान खलीज फारस, बहीरा अरब और बहीरा रूम के जो मुस्लिम ममालिक हैं उनमें भारतीय हुकूमत, भारतीय कंपनियों और ओवरसीज़ इंडियंस के आउट होने से पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तानी कंपनियों और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कितने बड़े पैमाने पर मुआशी मफादात और मुआशी मौक़े मिल सकते हैं, इसका अंदाज़ा लगाना कुछ दुश्वार नहीं। आप यूँ कह सकते हैं कि तजारत और रोज़गार के मौक़े के हवाले से इस वक्त अरबों डॉलर के मफादात पाकिस्तान की दहलीज पर खड़े हैं। ज़रूरत सिर्फ एक दलेराना फ़ैसले की है और कहा यह जा रहा है कि चीन में नए स्ट्रेटजिक ब्लॉक के हवाले से 18 अक्टूबर को फैसला कुन मुशावरत के दौरान खित्ते में पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हमारी इस्टेब्लिशमेंट के साथ दो टोक बात करने का मूड बना रहे हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, अमेरिका की तरफ से सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और तुर्की पर दबाव बहुत बढ़ा दिया गया है और उनसे मुतालबा किया जा रहा है कि वो चीन, रूस के साथ नए स्ट्रेटजिक ब्लॉक में जाने का फ़ैसला वापस लें। इस तरह का दबाव पाकिस्तान पर भी है और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान चीन और सीपैक की तरफ झुकाव कम करे और भारत के साथ ताल्लुकात बढ़ाए। इसके साथ साथ मियां नवाज शरीफ को वतन वापसी की इजाज़त देने के साथ साथ धांधली के ज़रिए अगले आम इंतखाबात में जितवाने की फरमाइश भी साथ साथ की जा रही है। अब देखना यह है कि हम जो दोनों तरफ से दबाव डाला जा रहा है, दोनों तरफ पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं जिनके साथ पाकिस्तान के पिछले 40-50 साल के बड़े देरीना ताल्लुकात हैं। अमेरिका के साथ भी हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, देरीना ताल्लुकात रहे हैं, बहुत सी हमने उससे टेक्नोलॉजी है, माली वसाइल लिए हैं। इसी तरह चीन और सऊदी अरब से भी हमारे देरीना ताल्लुकात रहे हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान एक दोराहे पर खड़ा है और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान सी पैक के कर्ज़ों की दलदल में फंसने की बजाय भारत से ताल्लुकात बेहतर बनाए, ये कहा जा रहा है अमरीकी ब्लॉक की तरफ से और जनूबी एशिया को एक इक़्तिसादी ब्लॉक बनाने के आइडिया में शामिल हो जाए। यानी आप मोदी के साथ चलें और इसराइल के साथ चलें, बरतानिया के साथ चलें, अमेरिका के साथ चलें और जो फ्रांस के साथ चलें, यूरोपीय यूनियन के साथ चलें। एक तरफ मुतालबा ये हो रहा है
اور دوسری طرف مطالبہ یہ ہے کہ آپ ایران، سعودی عرب، ترکی، متحدہ عرب امارات، قطر اور جو دوسرے ممالک ہیں، عراق ہے، شام ہے، آپ ان کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر بنائیں، اور پھر ساتھ ہی روس، چین اور افغانستان کے ساتھ بھی۔ تو اب یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس طرف جائے گی، یا کس طرف جاتی بھی ہے، یا پھر وہ ایک غیر جانبدارانہ کردار ادا کرنا چاہتی ہے۔ غیر جانبداری میں ناظرین پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ دو گھروں کا مہمان بھوکا رہ جاتا ہے، پھر یہ نہ ہو ہمارے ساتھ۔ اس لیے بہت جو فیصلہ کن مرحلہ آیا ہوا ہے، عمران خان اور پی ٹی آئی کے لیے جو آزمائش کے دن تھے وہ بالکل بڑی تیزی کے ساتھ اچانک ختم ہونے لگے ہیں، اور اس کی وجہ حماس اور فلسطینیوں کی وہ قربانیاں ہیں جو انہوں نے اسرائیل کے ساتھ موجودہ جنگ میں دی ہیں۔ بہت خون بہہ رہا ہے ناظرین، اور اس کے فوائد دنیا کے بہت سے ممالک سمیٹیں گے، بہت سے ممالک کو نئے مواقع ملیں گے، ان میں پاکستان کے لیے بھی ایک نیا موقع آ رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ ناظرین، چند ہفتوں کے دوران آپ کو بھی اور ہمیں بھی اندازہ ہو جائے گا ہماری اسٹیبلشمنٹ کے جو اقدامات ہوں گے کہ وہ کس طرف کو جا رہی ہے، اور کیا وہ تمام فریقوں کو جو انہوں نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا تھا اور ایک گیم کھیلی جا رہی تھی، کیا اسی کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتی ہے۔ لیکن یہ جو جنگ شروع ہو گئی ہے اسرائیل اور حماس کی، اس نے یہ مواقع بہت محدود کر دیے ہیں۔ اہل پاکستان کو حماس اور فلسطینیوں کا ناظرین شکر گزار ہونا چاہیے کہ ان کی بے پناہ قربانیوں کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ ایک طرف امریکہ، برطانیہ، فرانس اور بھارت کے پاس ہماری گول مول پالیسی کے حوالے سے قوت برداشت ختم ہو جائے گی، تو دوسری طرف خطے میں پاکستان کے جو دوست ممالک ہیں، خاص طور پر چین اور سعودی عرب بھی، اب وہ بھی جلدی جواب مانگیں گے۔ بھارت نے حالیہ اسرائیل حماس جنگ کے دوران جس طرح اعلانیہ اسرائیل کی حمایت شروع کر رکھی ہے، اور ایران و عرب ممالک کو دہشت گردوں کا سرپرست قرار دیتے ہوئے یہ جو راگ الاپا جا رہا ہے کہ اسرائیل اور بھارت دونوں کو ایک ہی طرح کی اسلامی دہشت گردی کا سامنا ہے، مودی سرکار کی طرف سے منافقت کا یہ جو نقاب اتارا گیا ہے اچانک، اس پر ایران، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی بھی اب آنکھیں کھل جانی چاہیے، بلکہ کھل گئی ہوں گی، جو پچھلے 40-50 برسوں سے بھارت کو پاکستان پر ترجیح دیتے آ رہے ہیں۔ ناظرین، اس حوالے سے جو مزید اپڈیٹس ہوں گی، جو مزید ڈیولپمنٹس ہوں گی، کیونکہ بہت بڑا فیصلہ ہونے جا رہا ہے 18 اکتوبر کو چین میں، جب پیوٹن اور شی جن پنگ کی ملاقات ہوگی، اور وہاں پر اور بھی دنیا کے بہت سے 40-50 ممالک کے سربراہان آ رہے ہیں۔ بیلٹ اینڈ روڈ جو ان کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے، اس کے حوالے سے یہ عالمی سربراہ کانفرنس ہو رہی ہے، اس میں جو پیش رفت ہوگی اس سے ہم آپ کو آگاہ کرنے کے لیے جلد ایک نئی ویڈیو پیش کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عبدالقدوس کو اب اجازت دیجیے۔ آپ اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔